بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصخر وقنا عذاب المیزان۔ یا اللہ اس تعام دا ثواب، اس پانی دا ثواب اور جو ختم قرآن پاک پڑھا میرے مولا اس دا ثواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے در دربار عالیہ ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرنے میرے مولا قبول فرما۔ یا اللہ عبد صحابہ اکرام، اولیاء اکرام، صوفیہ اکرام جڑے اس دار فانی رخصت ہو گئے میرے مولا سب دنوں نے سارے ثواب کرنے یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ بالخصوص ساڈے گھر دے اقدار منوار جڑے وفات پا گئے یا اللہ انہاں دنوں نے سارے ثواب کرنے میرے مولا قبول فرما۔ یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں دی معافی فرما، جنت الفردوس کے رفیع مقام عطا فرما، جنت دے حصے کے حصہ عطا فرما، جنت دے ٹکڑے ٹکڑا عطا فرما میرے مولا۔ اس اہتمام دے صدقے میرے مولا ساڈے گھر وچ خوشیاں عطا فرما، صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما، جڑے گھراں وچ ہسپتالاں وچ بیمار نے یا اللہ انہاں نوں شفا عطا فرما۔ یا اللہ صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما، یا اللہ روحانی جسمانی میرے مولا ہر طرح دی بیماریاں تو نجات عطا فرما۔ یا اللہ رزق اضافہ عطا فرما، رزق برکتہ عطا فرما میرے مولا، تمام مشکلات نو آسان فرما، حاجات نو پورا فرما، دل دے نیک جائز ارادے نو پورا فرما، میرے والدین نو تندرستی عطا فرما، میرے بھائی حسن دے کاروبار وچ برکتاں عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی میرے سمیت بے روزگار نے میرے مولا انہاں نو روزگار عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصخر وقنا عذاب المیزان۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔